Dice Challenge. Ito, yung nito. Tagal mo siya. Look. Kain mo yung balat, be? Four. Ako na. Ooh! Yuck. First bite. Second bite. Bakit sa'yo? Fourth bite. Fifth bite. Last bite. Ako na nga magbalat. Balatan na kita. No. First bite. Perfect bite yun. Second bite. Kasama yun. Oh, bakit? Uy, second bite yun. Baka sapakin ko mukha mo. Kasama yun. Ay, yung ano ba? Uy, second bite pa rin yun. Sarap. One. Daya Wow. ka. Last bite. Hindi naman kaya. Ayoko to. Kukulubot yung mukha. First bite. First bite. Alam mo ah. Five bites. Ay, kabisado ah. Kabisado na yung Bite. siguro. Ito. Third bite. Fourth bite. 3K yung ano, per day mo. Last bite. Aman. Kabisado ko yun. Wala ba? Wala na. 3 lang to. O, diba? Wala, paano pa nagiging kabisado? Kabisado ko yan. Kaya ikaw pinap... Mamulbog. Yung bite na yun. Record. Third bite. Oh, huwag na yan. Ay pa. Oh, gusto mo Gcash? Click mo yung link sa comment section.